guys. Oh, nag-wrestling diri guys. Oh, nag-wrestling guys. Basta! Nag-wrestling. Oh. Nag-give-up. Nag-wrestling. Dili ka mag-give-up. Yeah. So guys, kabalo na mo guys. Oh. Nag-wrestling sila. No, kabalo na ka. Oh, nag-wrestling nag-wrestling. Kalbo man to. Guys. Sige guys. Tara guys. Sige. Tara guys, oh. Nakigsumbagay na guys. Sorry ko. Nakigsumbagay na guys. Tinood wrestling. Tinood na. Basta mo gira siya. Basta mo balsa na siya. Dira buwang. Basta mo balsa na siya. Musuko na na. Sayang sinuon. So guys, natinood na guys. So, yes guys. So ning katawa atong opponent. Anya, Dara di ay. Ambot lang kapres mo ni. opponent na to guys kay nangukas na guys. So atong team diri guys kay nag-sit down antod nagsumbagay na sila. Bawa. Tindog saw. Ara guys, oh. Kumbagan bitaw ka. Pwede na tugnaw. Ano yung ano? So, guys, wrestling na himog sumbagay. Una na guys. So yes guys. Ara guys, so. So muna guys. Like for part 2 guys.